सांग मैंने एबे आमे धीरे धीरे जाऊँ ब्रिज तल को आमे जाऊँ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट एपटे हूँ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पटे ही आमे जाऊँ कहीं आम पटे पानी नहीं सेपटे दूरिया होची आमे एबे धीरे धीरे जाऊँ सांग मैंने तो मु आगरू भी कही नदी ब्रिज रो एपटे हूँ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट आउ सेपटे हूँ आमर बौद्ध डिस्ट्रिक्ट आईटा आमर अनुगुल आ बौद्धर सेतुबंधटा विराट ओडिशार बृहत्तम यहाँ सेतुबंध आपण को फास्ट ब्लॉग वीडियो रे भी कहला यहाँ थनेल भी लिखाई थनेल लिखि पढ़ी जानी आपण मैंने आवे धीरे धीरे जाऊँ आठी बड़ आकार भी तरबुज चाष होती माने वाटर मिलन आग को जीवा भाई देखा पूरा भ्यूर नदीर मजा नवा आमे तो बहुत मजा नौ आपण मैंने भी आमर वीडियो देखिए बहुत मजा नौ बोली आशा रखीचु निश्चिंत कमेंट करेंगे जी आठमल्लिक भाई मैंने देखुं कमेंट करेंगे शेयर करेंगे भाई मैंने सब्सक्राइब भी करेंगे एबे आमे पहुँची सारूँ ब्रिज तो पाखापाखि तल को आहरी भाई किलोमीटर प्लस अच्छी बाइक जे पर्यंत जीव जीव आपर आम सेठू चली चली जीवु आउ तो आपण मैंने देखुवे सेपट साइड रे केमी जगटा देखिपे ये जाली दिखाई ना पत्थर खसीज बोली जाली दिखाई आउे ब्रिजटा सांग मैंने देखिपे आगरे आगरे विराट मिनिमम 20-30 एकर वाटर मिलन तरबुज जोड़ा कहते तरबुज चाष हो तरबुज बार भी देखईदेव आपन को आम गोटे तो बार बोली कहती आपण गोटे कौन कहते निश्चिंत कमेंट करेंगे देखिपे यहाँ ब्रिज तल को पूरा पलि आसिलु जे पर्यंत गाड़ी जीव जीव आठ चल चल जीव आगरे देखा भाई केमी कौन रोड अच्छे यहाँ फास्ट टाइम आईचु आम गाड़ी धरिकी माने ब्रिज तल भाई मैंने देखिपे देख बार यहाँ बहुत विराट बड़ बार यहाँ रास्ता तो देखिपे आज्ञा केमी कौन हो आम गाड़ी नहीं आसचु आगे रखी से गाड़ी रख आगे उठिक रख भाई मन देखा केमती कौन जगटा सांग मैंने देखिपे यहाँ हूँ विराट बड़ ये चाष हुए विराट चाष यहाँ वाटर मिलन चाष और भाई भूल से भी खुंबी छीब ना ये माने करेन्ट दि जाए आर्थिंग करेन्ट भाई करेन्ट मारे भाई माने आमे तो बार सेफल को जापर ना कहीं परमिशन ना यहाँ एपटे गेट दिखाई भाई देखिपे एपटे एबे लगा चलती सेपट बार देखिए भाई गच हो सारा हाँ फल भी फल खरा दिन भी भाई आसला कौ भाई माने फल फल कौ भाई माने वाटर मिलन खावाई पसंद करती निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे यहाँ भी गच हो गला देखिपे गच हो गला फल भी भाई फल भी हो सारा भाई देखिपे फल भी हो सारा देखुवे आपण मैंने देखिपे भाई फल भी हो सारा आईटा भाई सबुदिन चाष हुए कहीं गोटे किस्ती सैला गोटे आउट आड़े औषध मरा हो माने विभिन्न प्रकार गाड़ी लगी से काम चलती आमे तो आग को जीवा पानी देखा केमी केते पानी जाऊँगी कौन जाऊँगी ऊपर देखिपे गाड़ी मोटर जाऊँगी यहाँ ब्रिजटा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପାଣି ବ୍ରିଜ ପାଣି ପାଖକୁ ବ୍ରିଜ ତଳେ ତଳେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଜାଗାଟା। ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀର ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଭାଇ ପୁରା ରାସ୍ତା ଇଏ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିଉ। ଆରେ କେମିତି ଖରା ହଉଛି ରେ ଭାଇ, ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ମରିଯିବା ଖରା ପରେ ହଉଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ବ୍ରିଜ ତଳେ। ଆଉ ଆଗରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ଆଗରେ ଯାଇକି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ କିଛି ଅଛି। ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି। ଆରେ ଏଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଣି ତ ଆସିଲା। ଭାଇ କୁକୁର ଛୁଆ କେତୋଟି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାଇ, ଭାଇ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ ଦେଖ ଭାଇ କୁକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଦେଖି ଆସ ପାଣି ଦେଖି ଆସ ବୋଲି। ଦେଖ 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 ବସୁଛନ୍ତି। ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ରେ? ଏଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବ। ହଁ ଏତେ ଭାଇ ଯିଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଇଠିକୁ ପିକନିକ୍ କରି ଆସିବ ନା ଭାଇ ପୁରା ମଜା ପୁରା ଭାଇ ବ୍ରିଜ ତଳରେ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏଞ୍ଜୟ। ଫୁଲ୍ ଏଞ୍ଜୟ ଏଇଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିବେ ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଲି ପାଣି ଥିବ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଭିଉଟା। ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପୁଲରେ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଣି ତକେ ଯିବା। କାଚ ପଡ଼ିଛି ରେ କାଚ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଓ ଭାଇ ସାହାବ ହଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି ବାସ୍ ଏତିକି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି ଭାଇ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଯାଇ ହବ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଓ ପାଣି ହା ହା। ଆଉ ନଦୀ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ଚିଲ୍ଡ କି ଥଣ୍ଡା? ଚିଲ୍ଡ ଅଛି ଭାଇ ପୁରା ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ଭାଇ ହଁ ଚିଲ୍ଡ ପୁରା ପାଣି। ଚିଲ୍ଡ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ଛୋଟ ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇ ଏ ବ୍ରିଜଟା ଦେଖ ଯୋଉ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ପିଲରଟା ଅଛି କେମିତି ତା ପାଣି ଯାଉଛି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଅଛି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ତା ତଳେ ଯାଉଛି ପାଣି। ଆଉ ଆଗକୁ ତ ଯାଇ ହବନି ଆଉ କଣ ଦେଖେଇବୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ସେଇପଟେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାଗା ଥିଲା ଭାଇ ସେଟା ସେପଟୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ହବ ମାନେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠାରୁ ଆସିଲେ ହବ। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଛୁ ଆମେ ଏପଟୁ ନା ଆଠମଲ୍ଲିକ ପଟୁ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ବାଟ ହିଁ ଏକା କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ପାଖ ସେପଟେ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁରିଆ। ପାଣିର ମଜା ଭାଇ ପୁରା ମୁଁ ତ ପୁରା ମଜା ନେଲି ଆପଣମାନେ କେବେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏପଟେ ଭାଇ ଏପଟେ ବି ରୋଷେଇ ହେବ ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ କମ୍ ପାଣି ନହେଲେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭାଇ ମୋତେ ବି ସିଧା ଧରିକି ପଳେଇବ ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ଲଗେଇବ।
भाई पानी दे तू पीबे। भाई रोड देखी पारे केमी भाव जाऊँ आम आपटे देखुवे राकेश भाई आगे आगे जाऊँगी आम देखेबू माने गोटे वीडियो सब देखे हेबनी आज आज राति आसबू ये ब्रिज को किए किए मॉर्निंग वाक आउचंती कि केमिति आउचंती लोक माने मॉर्निंग वाक करूचंती से सब देखेबू एठी तो भाई पिकनिक कर देइचंती पूरा पिकनिक भाई एठी पूरा खाई पी की एंजॉय करके जाइचंती लोक माने आमे एपट को केबे आसी नाही माने पिकनिक करबा पई सेपटे ही एका करू आपण माने जदि आसथिबे कमेंट करिवे राकेश भाई तो आगे आगे जाउचंती से माने किछि कहू नांती आज तांकर टिका प्रॉब्लम कोन होई जे किछि कहू नांती आज आज राति रे आमे आसीबू एठी ब्रिज ऊपर ब्लॉग वीडियो बनेबू माने केते लोक आछंती मॉर्निंग वाक करूचंती केमी केबेठु आछंती तांको भी पचारि बुझीबा माने राति रे मु सुनिथिली बहुत लोक आसंती मॉर्निंग वाक करबा पई सेटा भी वीडियो देखेबू भाई गोटे वीडियो रे ही देखेबू जाइकी आमे पूरा राति रे देखावा आज तो रही राति रे पुणी थरे यही वीडियो रे ही देखावा।